अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नॉवेल चांद आसमानों से लापता। अरे आपा, जा तो रहा हूँ, इतना बड़ा क्यों रही हो? उसने बुरा सा मुंह बनाकर फिर से सिगरेट का लंबा सा कश लेकर कहा और धुआं फ़ज़ा में तहलील किया और सराय से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो बहुत ही खूबसूरत, दराज कद, कुशादा पेशानी, चौड़े शाने, रूपदार और मर्दाना वजाहत से माला माल नीली आँखों वाले खूबरू नौजवान के साथ हॉल में दाखिल हुआ। वो सिकंदर खान था, जिसको नीलम बाई भी पहली बार देख रही थी। वो उसे सामने से आता देख चापलूसाना अंदाज में पान चबाती उसके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी। आदाब आदाब ज़हीनसीब खान जी, बहुत खुशी हुई आप पहली बार हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए। आपकी आमद से हमारे इस कोठे को चार चांद लग गए। नीलम बाई ने हाथ में पकड़ी फूलों की माला आगे बढ़ाकर खान के गले में डालने लगी तो उसने हाथ के इशारे से रोक दिया। इसकी ज़रूरत नहीं, वो गंभीर आवाज़ में बोला। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी, जिसने उसकी शख्सियत को और ज़्यादा रूबदार, मग़रूर और बावकार बना दिया था। सिकंदर खान अमराम शेर वहाँ किस लिए आया था? ये नीलम बाई नहीं जानती थी, बस वो ही जानता था। वो यहाँ नीलम बाई के कहने पर नहीं, बल्कि किसी की तलाश में आया था जो उसे वहाँ मिल भी गई थी। आइए खान जी, हमारे इस गरीब खाने को रौनक बख्शें। उसने सिकंदर खान को एक बेहतरीन कमरे में ले जाकर बिठाया और उससे कुछ फासले पर खुद भी बैठ गई। वो बहुत खुश थी इतने बड़े आदमी को पहली बार अपने सामने देखकर। उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ज़हीनसीब खान साहब, आप खुद तशरीफ़ लाए हैं? सिकंदर खान जवाब दिए बिना बैठ गया। शलवार कमीज़ पहने, शानों पे शॉल ओढ़े, वो अपनी वजाहत शख्सियत से मुकाबिल को ज़ेर करने की भरपूर सलाहियत रखता था। कैसा लगा आपको मुजरा? उसने बात का आगाज़ किया। मुझे इस कोठे से वो लड़की चाहिए। वो टांग पर टांग चढ़ाए टेक लगाकर शाहाना अंदाज में बैठा था। हुक्म करें हजूरे, भला इस नाचीज़ की क्या मजाल जो आपको इनकार करे? उसका सांवला चेहरा मुसर्रत के बायस खिल उठा। चांदनी, वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, बारोब आवाज़ में बोलकर उसके औसान खता कर गया। उसकी ख्वाहिश सुनकर नीलम बाई के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। चेहरे पे तफक्कुर के आसार नुमाया हुए। खान साहब, आपको इनकार करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन आप शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं कि चांदनी अभी इस धंधे में नई है। वो सिर्फ गाना गाती है और रक़्स करती है। वो आहिस्तगी से मनमनाते हुए बोली। ये खान की शख्सियत का रोब ही था कि वो इस तरह से बात कर रही थी, वरना इस जैसी शातिर औरत तो हज़ारों को अपनी उंगलियों पर नचा चुकी थी। मैंने एक बार कह दिया कि मुझे चांदनी ही चाहिए तो मतलब वही चाहिए, वरना मैं इस कोठे को आग लगा दूंगा। वो अपनी जगह से उठकर ऊंची आवाज़ में दहाड़ा, लेकिन उसकी गरजदार आवाज़ सुनकर थोड़ा खाइफ हुई और पीछे खड़े जीदे को देखा। जीदे ने मुंह पे उंगली रखकर उसे फिल वक्त चुप रहने का इशारा दिया। ये पैसों के चक्कर में किस मुसीबत में पड़ गई हूँ। ये खान तो गले की हड्डी की तरह फंस गया है ना। उगल सकती हूँ ना निकल सकती हूँ, क्या करूँ? वो दिल में उससे जान छुड़ाने का तरीका सोचने लगी। खान साहब, चांदनी ये काम नहीं करती। इसके अलावा जिस लड़की पे हाथ रखेंगे वो आपकी। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मीर, पुलिस को कॉल मिलाओ, अभी बंद करवाता हूँ मैं ये सब। वो अपने साथ एक मुलाजिम को देखकर बोला जो उसके साथ वहाँ आया था। जी सर, उसने मुअद्दब अंदाज में कहा और पॉकेट से फ़ोन निकालकर नंबर प्रेस करने लगा। अरे रुकिए खान साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? वो बला आखिर दांत पीस कर मौके की नज़ाकत के हिसाब से पैंतरा बदल गई। नीलम बाई, मैं चांदनी से अकेले में मिलना चाहता हूँ, वो सपाट अंदाज में बोला। नीलम बाई और जीदे के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गईं। वो तसब्बुब का शिकार हो गई थी, क्या करे? चांदनी उसे अपने कमरे में देख न जाने क्या कर बैठे। जी मिल सकते हैं आप, उसने गड़बड़ा कर कहा। नीलम बाई का जवाब हाँ में सुनकर वो पुरसुकून सा आगे बढ़ा। आओ फिर चलें, वो आईब्रो झुकाकर बोला। नीलम बाई जो अपनी जगह बुत बनी खड़ी थी, चौंक कर सीधी हुई। जी। अभी भी वैसे ही कमरे के वसत में खड़ी थी, हाथों से गजरे उतारकर फर्श पे फेंक चुकी थी, अब अपनी कमर से कमरबंद उतार रही थी।
जब अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, लेकिन उसने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और वैसे ही अपने काम में मशगूल रही। नीलम बाई चलती हुई उसके पास आई, उसके चेहरे को ऊपर करके उसकी बुलाएं लेने लगी। वाह माशाल्लाह, आज तो मेरी चांदनी ने महफिल लूट ली, पहली बार में ही। अल्लाह नज़र बद से बचाए तुझे। देख, तेरे से खुश होकर आज तुझे कौन मिलने आया है। वो ऐन ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। जब नीलम बाई ने उसका चेहरा अपने हाथ से ऊपर किया तो उसका अक्स सामने लगे आईने में वाज़े नज़र आ रहा था। आईने के बिल्कुल सामने चांदनी खड़ी थी और उसके बिल्कुल पीछे वो खड़ा दिखाई दिया, जिसकी नज़रें चांदनी पूरी महफिल में खुद पर जमी हुई बखूबी महसूस कर रही थी। दोनों ने आईने में एक दूसरे को देखा। वही तो थी जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जिसको ढूंढने के लिए पागल हो रहा था वो उसको ऐसी जगह से मिलेगी। इसके कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और फिर वो आगे बढ़ने के बजाय एक झटके से बाहर निकल गया। अरे खान जी को क्या हुआ? नीलम बाई परेशान होकर करारा संभालती पान चबाती तेजी से बाहर की तरफ दौड़ी। चांदनी ने हैरान कुन नज़रों से सारा मंजर देखा, फिर सर झटक कर अपने काम में मशगूल हो गई। क्या हुआ खान जी? नीलम बाई हाँफती भागती हुई उसके पीछे आई और अपनी फूली हुई सांसों के साथ उससे पूछने लगी। उसे एक बड़ी असामी हाथ से जाती हुई महसूस हुई तो वो उसके पीछे लपकी। नीलम बाई, तुम चांदनी को मेरे हवाले करने के कितने लोगी? वो चांदनी के कमरे से निकल कर राहदारी की तरफ जा रही थी जब उसे पीछे से नीलम बाई की परेशान सी आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम वहीं रुक गए तो उसने पलट कर देखा। वो सीधा मुद्दे के बात पर आया। इसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी, जिसको देखकर साफ लग रहा था कि वो फैसला करके आया था उसे साथ ले जाने का। क्या मतलब साथ ले जाने का? उसने उछलकर हैरानगी से पूछा। तुम नादान तो नहीं हो, सब कुछ अच्छी तरह समझती हो, आखिर को इस सब की माहिर खिलाड़ी हो। आप एक रात की बात कर रहे हैं? उसने कमर पे हाथ रख कर पूछा। नहीं, मुझे वो चाहिए, एक रात के लिए नहीं, जब तक मेरा दिल चाहे। हाय सदके जाऊं खान साहब आपके। वो उनके करीब आते पान से भरे हुए मुंह से बोली और इनका सदका उतारने लगी। वो नखुवत से 2 कदम पीछे हुआ। मुझसे पैसों की बात करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। बोलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? इसको मुझे देने के लिए मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। उसने नीलम बाई के चेहरे की तरफ गौर से देखकर मुंह मांगी कीमत पे जोर देकर कहा। इसकी बात सुनकर नीलम बाई की आंखों में चमक उतर आई और बाछें खिल गई। बोलो, मैं तुम्हारी जवाब का मुंतज़िर हूँ। उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखकर कहा। वो जल्द से जल्द चांदी को वहाँ से लेकर जाना चाहता था, इससे पहले कि कोई और उसे यहाँ देख ले, इसलिए अब वो और ज़्यादा देर नहीं करना चाहता था। मुंह मांगी कीमत दोगे खान साहब? नीलम बाई ने शातिराना अंदाज से आंखों को घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उसने मुख्तसर सा कहा, क्योंकि अब वो अटल फैसला कर चुका था। वो सामने खड़ी इस औरत की फितरत को अच्छी तरह से समझता था, क्योंकि वो बहुत ही चालाक और शातिर औरत थी। वो हाथ आया मौका कैसे जाने दे सकती थी। इतनी भी क्या जल्दी है खान साहब, बैठ कर सारे मामला सुलझा लेते हैं। आप तो हथेली पे सरसों जमाना चाहते हैं, ऐसी जल्दबाजी में थोड़ी ना ऐसे फैसले होते हैं। उसने पान से भरे मुंह से बड़ी मक्कारी से मुस्कुराते हुए आंखें घुमाकर कहा और फिर लहक लहक कर चलती अपने गरारा संभालती वहाँ हॉल की तरफ बढ़ गई। इसको पता लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो खान इसको ऐसे कह रहा था, इसलिए वो सोच समझकर रकम मांगना चाहती थी, ताकि उसकी अगली सारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। क्योंकि अगर चांदी जैसा हीरा इसके हाथ से निकल गया तो इसका कारोबार एक बार फिर से ठप हो जाएगा। कितनी मुश्किल से तो उसने चांदनी जो ये सब करने की राज़ी किया था। खान भी लब बीचे इसके पीछे हॉल में ही चला आया। वहाँ इसकी सेक्रेटरी मीर और जावेद उर्फ जीदा के सिवा कोई भी मौजूद नहीं था। जहाँ कुछ देर पहले महफिल सजी थी, वहाँ अब खाली हॉल साएं साएं कर रहा था। आपा, सब लोग जा चुके हैं, आज बड़ा माल आया, सब अपनी चांदनी की वजह से। सब ने दिल खोल कर इस पर लुटाया है। जीदे ने फर्श पर बिखरे हुए नोटों को इकट्ठा करते हुए कहा। चलो अच्छा हुआ दफ़ा हो गए सब, बड़ा थक गई मैं तो आज।
اس نے پان چباتے ہوئے ناگواری سے کہا اور غرارت سنبھالتی اپنی مخصوص نشست پر برجمان ہو گئی۔ اب بولو کتنا پیسہ چاہیے؟ خان نے اس کے پاس آ کر پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ وہ بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بیٹھیے تو صحیح خان صاحب، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس نے بڑے تأمل سے انداز میں پان کی پیک اگلدان میں پھینکتے ہوئے کہا۔ اس نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، ورنہ اس کی فضول میں وقت برباد کرنے پر اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا۔ تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے۔ اتنا پیسہ دے سکیں گے خان صاحب؟ چاندنی کا وہ خود ہی اٹھ کر چلتی اس کے پاس آ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمسخرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ اس نے بھی بنا وقت ضائع کیے اٹل فیصلے کے ساتھ پختہ لہجے میں کہا، سوچ لو، ایک بار دے سکو گے؟ اس نے آنکھیں مٹکا کر پھر سے اسے سوچنے کو کہا۔ وہ بڑی حیران بھی تھی اس بات سے کہ وہ اتنی جلدی 1 کروڑ کے لیے مان کیسے گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اتنے پیسے مانگے گی تو وہ بھاگ جائے گا، لیکن وہ تو فوراً مان گیا۔ نیلم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سوچ لیا، میں اپنے کہے سے پھرنے والا نہیں، کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ چٹانوں کی سی سختی تھی۔ اس نے بھی نیلم کو دیکھ کر جواب دیا، ٹھیک ہے، پھر مجھے ابھی 1 کروڑ کیش چاہیے۔ اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر جیدہ اور میر دونوں حیران اور خاموش کھڑے تھے۔ جیدہ اس لیے حیران تھا کہ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوا تھا، اور وہ بھی اتنی ساری۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ریلیکس یار، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ زخرف نے اکتائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے کا چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کتنا گھبرائی ہوئی اور پریشان ہے۔ مجھے یقین ہے تم شیر دل بھائی کو منانے میں کامیاب ضرور ہو جاؤ گی۔ اس نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں زخرف، جس کی تم ضد باندھ چکی ہو۔ میں کبھی شیردل بھائی سے اتنی فرینکلی بات نہیں کی۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا اور دوبارہ سے کمرے کا چکر کاٹنے لگی۔ اس کے ہر انداز سے اس کی گھبراہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ کبھی وہ بے وجہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگتی تو کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی۔ کیا تمہیں ان سے ڈر لگتا ہے؟ اس کی معصومیت سے پوچھے گئے سوال پر اس نے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ زخرف، مسئلہ تمہارا ہے اور تم مجھے پھنسا رہی ہو۔ تم نے اس کے بارے میں بخوبی سن رکھا ہے کہ وہ کتنے سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ چڑچڑے انداز میں اسے یاد کرانے کی کوشش کی۔ یار رمشا، ڈرو مت، صرف تمہیں اتنا ہی تو کہنا ہے کہ انہیں میری طرف سے کہ وہ اپنے جڑواں بھائی امرم شیر سے بات کریں کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ بھلا اب میں انہیں اپنے منہ سے اپنی شادی کا کہتی اچھی لگوں گی؟ تم بس ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر اندر نہیں جاؤں گی۔ مجھے اپنے دیور سے شرم آتی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے ایک آسان حل پیش کیا تھا۔ اس کے پاس ہمیشہ ہر سچویشن سے نکلنے کا حل ہوتا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، دانت مت نکالو اس وقت، مجھے تمہارے یہ دانت زہر لگ رہے ہیں۔ وہ ڈپٹنے کے انداز میں بولی، پلیز انکار مت کرنا، ایک بار کوشش کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اس نے اپنی طرف سے ایک بے تکا جواب دیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر بلڈنگ کی طرف بڑھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ بلڈنگ میں داخل ہوتے ہی انسانوں کا ایک ہجوم نے اس کا استقبال کیا جو اپنے کاموں میں مصروف ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اپنے خوف کو قابو میں کرتے ہوئے وہ ریسیپشن کی طرف بڑھ گئی، جس کی دوسری طرف موجود لڑکی کے چہرے پہ میک اپ کی ایک طویل چادر چڑھی ہوئی تھی۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ لڑکی کے چہرے کے ساتھ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ لڑکی کے چہرے کے ساتھ ساتھ آواز میں بھی مغروریت اور چڑچڑاپن تھا۔ جی، وہ میں شیر دل سے ملنے آئی ہوں، اس نے ہمت کر کے جواب دیا۔ اوہ، آپ جاب کے لیے آئی ہیں؟ اس نے ترشیدہ آئی برو جھکا کر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے تو بتائیں۔ نہیں، وہ تو نہیں ہے۔
دراصل میں ان کی کزن ہوں، ان سے کچھ ضروری کام ہے۔ بالآخر اس نے جھجکتے ہوئے اپنی بات کی۔ 13 فلور پر سیدھے جا کر لیفٹ سائڈ پہ ان کا کیبن ہے۔ وہ 6 فٹ سے نکلتا ہوا، کثرتی جسامت پر بلیک کلر کی چست سی شرٹ اور پینٹ پر بلیک کوٹ پہنے، کان میں بلوٹوتھ لگائے تیز تیز چلتے ہوئے کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا سیکریٹری جو ہاتھ ڈائری اور پین لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شیردل کی گہری نیلی آنکھیں بالکل سرد اور سپاٹ تھیں۔ چہرہ سخت تھا، جبڑے تنے ہوئے اور ہونٹ سختی سے بچے ہوئے تھے۔ وہ کال پہ بات کرتے ہوئے پلٹا اور اپنے سیکریٹری کی طرف آئی برو جھکا کر دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کیا مسئلہ ہے۔ سر، آج 10 بجے آپ کی عباس کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ میٹنگ ہے، اس نے یاد دلانا چاہا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ مختصر تعارف۔ ابتسام منت کے 2 بچے، احتشام اور زخرف، حسام اور عائشہ کے بچے، حذیفہ، منسا، رمشا، زیان اور جنت کے بچے، آیت اور ایان، عیش اور ضامن کے بچے، مومن، ہانیہ، شیر زمان اور ہیر کے 3 بیٹے، شیر آریان، امرم شیر، شیردل اور سنہری، شہمن کی بیٹی، ماہی۔